देखिए ये है लक्षिता। सी इज ए रिच हाँ क्या बनाओगी? सी इज ए रिच लेडी। सी इज ए रिच लेडी, वह एक अमीर औरत है। आइए सेकंड। सी इज बिना। सी इज बिना, वह बिना है। नेक्स्ट गढ़वाल। सी इज पूनम। सी इज पूनम, वह पूनम है। नेक्स्ट सेन है, गोविंद सेन। सी इज ए टीचर, वह एक शिक्षिका है। नेक्स्ट ये है आपके भार्गव। सी इज ए गर्ल। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। वो एक लड़की है। कितने है क्या? हाँ ये लक्की। सी इज गीता। सी इज गीता मतलब वह है गीता। वह गीता है। अब है ठाकुर आ गया लास्ट में। बताओ। सी इज आशा। वह एक सी इज आशा, वह आशा है। मेक सेंटेंस की इसी श्रृंखला में एमजीजीएस निमोद में बच्चे देखिए न्यू वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। अब की बार नए नए वर्ड काम में ले रहे हैं। और ये एक सेंटेंस की पजल है, बहुत सारे इससे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं इससे कैलेंडर से। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट वी प्ले एट नाइट, हम रात्रि में खेलते हैं। अच्छा। मेक सेंटेंस की इसी श्रृंखला में 6th क्लास के विद्यार्थी आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार को जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अच्छा अब है भार्गव। आई एम कैरिंग ए बास्केट, मैं एक टोकरी ले जा रहा हूँ। अब लक्की। आई एम फार्मिंग ऑन फार्म, में खेत में किसानी कर रहा हूँ। अब गोविंद सेन। आई एम एंजॉइंग इन पिकनिक, में पिकनिक का आनंद ले रहा हूँ। यस निमोद में सेंटेंस मेकिंग के तहत नेक्स्ट है लक्षिता। आई एम रीडिंग इन द स्कूल, मैं विद्यालय में पढ़ रही हूँ। अच्छा मैं विद्यालय में पढ़ रही हूँ। अब भार्गव। आई एम डांसिंग इन पार्टी, में दावत में नृत्य कर रहा हूँ। नेक्स्ट लक्की सोलेरा। आई एम लुकिंग देयर बैग्स, मैं उनके बस्तों की देखभाल कर रहा हूँ।
आई एम टेलिंग फॉर न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया।